तीन नंबर क्या लिखा है बाल्यकाल रे रामचंद्र सीता को छाड़ी कहा को विवाह करथिले तीन टा प्रश्न उत्तर देमा हां तापर अन्य चिठी पढ़ अन्य चिठी देखमा एटा मोर लग थौ मते दियो सेटा देखि देखि कर प्रश्न उत्तर देबी पर तो आज्ञाकर मूल कर्मा 3 नंबर प्रश्न उत्तर बुझी कर कहमा कहबा के पढ़वा बुझाई करी तो 3 नंबर लिखा है बाल्य काल रे रामचंद्र सीता को छाड़ी कहा को विवाह करथिले कहले ई कथा बुझे कर कहमा कहबा के पढ़वा हेलो बने कहला हे सुना सुना सुज्ञ जन पुराण ज्ञान लो सुना सुना सुज्ञ जन सुना सुना सुज्ञ जन पुराण ज्ञान लो सुना सुना सुज्ञ जन त्रेतया जुगरे जान रामचंद्र हेले जन्म त्रेतया जुगरे जान रामचंद्र हेले जन्म लंकारे गटिला देख एक दृश्य जान लो सुन सुन सुज्ञ जन पुराण ज्ञान लो सुन सुन सुज्ञ जन श्रुगाल जे माल माल काक देले टी राव श्रुगाल जे माल माल काक देले टी राव रावण देखिला देख सही दृश्य स्वप्न सुन सुन सुज्ञ जन सुन सुजन सुन सुन सुज्ञ जन तो त्रेतया जुगरे जिते बेले प्रभु रामचंद्र कौशल्य गर्भरे जन्म हेले से समय रे लंकागढ़ रे गोटे घटना घटी गला रावण के दुस्वप्न हैला जे मोर शत्रु जन्म हैला बोली से दुस्वप्नटा काना देखिथिला जानिछ श्रुगाल माने लंकागढ़ रे राव दउछन काक माने तार छानी बसी करी कुआ माने कांदुछन इटा होचे दुस्वप्न ई स्वप्न जिते बेले रावण देखि दैछे तो 64 जुगनी देवा देवी माने कांदी कांदी कर तार घर बाड़दुआरे छेड़ा हेचन काहार बाड़दुआरे रावणर ई दुर्स्वप्न जेते बेले देखला जानला जे मोर शत्रु रामचंद्र जन्म हैला अयोध्या नगर रे तो सही समय रे काना कले आगो से ही समय रे जान जोगी बेस हेले पुना सही समय रे जान जोगी बेस हेले पुना अयोध्या रे देख रावण हेले टी पुना सुन सुन सुज्ञान जय नाम सुन सुन सुज्ञान अयोध्या रे सरजू नदी बोली गोटे नदी अच्छे से नदी कूल रे रावण गला आ रावण वेश के छाड़ी कर गोटे जोगी वेश धारण कला तो सही समय रे प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म ही करी एंता छुआ बाल्य काल रे
तांकर माँ बापांकर हस्तरे खीरी पूरी अन्न भोग से माने रांधी करी खाउथिले तांकर माँ माने तांको देथिले से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खाइले तो जोगी वेश धारण करी कर जिते बेले रावण पहुंची छै अयोध्या के देखि देले जे प्रभु रामचंद्र खीरी पूरी भोग अन्न भोग खाउछन तो रावण विचार कला रामचंद्र तो राजीव लोचन प्रभु गोलक बिहारी विष्णुंकर अवतार रावण जानिथिला जे रामचंद्र भगवान बोली करी तार हस्तरे मते मुक्ति मिलवा बोली करी जानिथिला किंतु सही समय रे रावण काने भाबला प्रभुंकर ऐठा जदि मुई खाईदेबी बोले मते मारबा लोक आ तीन ब्रह्मांड रे किए नहीं न बोले आ से रावण काना कला आगो रावण देख जान माइका कहले पुण रावण दे देख जान माइका कहले पुण रामचंद्र गिरी पुरी खाइल की जान सुन सुन सुज्ञान दैना मानल सुन सुन सुज्ञान आग मोर कथा सुन मोर शास्त्र देख सुन तापर मते भूले भी तुम मते फेर तरे कहि देबो हां तमटा कहू छ त सुन त आराम आपण बसन तुम कहू छ हला आपण बसन सब कथा में बुझे कर कहू नानीला तो रावण काण कला काय कहले कला बेले गायनी बोलु छले शास्त्र दया करी शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बसन आगे पुराण शास्त्र कथा सुनन जदि मोर भूल होला बेले आपण माने बताबे आपण माने वैज्येष्ठ लोक माने सब कथा मुई जानि छ बोली कर माने नै न बोले मुई जहा सिखि छ आपण मान के बुझे कर जेमी तो एवनी तो रावण से समय रे गुटे माईका को रूप धारण कले आ से रामचंद्रंकर खीरी पुरी के से माने धरि करे पले जाउ छ सही समय रे रामचंद्र जानि पाले जे मोर परम शत्रु आसिकर मोर खीरी पुरी जदि खाई देबा बेले से भी अमर वर पाई जिबा तो रामचंद्र काना करे जानि छ याले रावण माईका को रूप धारण कले आ रामचंद्र काना कले आगो रामचंद्र जानो अंडीरा होइले पुणा रामचंद्र से ही जाना अंडीरा होइले पुना काकर पधरी देख करिले रामायण सुना सुना सुज्ञान दैना मानल सुना सुना सुज्ञान रावण माईका को रूप धारण कर प्रभुंकर खीरी पूरी भोग के सियाड़े लेकर पले जाइछे तो रामचंद्र केंता करी बोले गोटे एंड्रा का रूप धारण कर तो से रावण पाखे जेई करी रावण जिन खीरी पूरी चुरी कर नेथिला से खीरी पूरी के छणई करी तांकर संगे बिलोक रमण हितिला बोले रावण हितिला जे बाल्यकाल से समय रामचंद्र आउ काक रूप धारण करथिले तो रावण और माईका का रूप धारण करथिले से समय रावण हितला जे स्त्री एवं रामचंद्र हितले जे पुरुष बोले स्त्री पुरुष हितले रमण करथिले एही परि जान जन पुराण रविधान एही परि जान जन सही
পুরাণর বিধান রামায়ণর কথা রামায়ণর কথা কর শ্রবণ হে শুণ 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 জন পুরাণ জান হে শুণ 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 জন मत का जो इतर मेहजी के जोहार करू छु मैं जुहार जाने कर भोकवा आटा से क्या करू थिलु मुई माखी चा तोरा खोचे छामली बेला के कंटा का बास छुटे छुटे संगे देखुतिनी ए मां पूरा जंगल पर्वत रहा वालो ग्या चमु चरा वालो पुता बास सुनते? अंतर काना क्या सुर पे छे गो इनी निर्दादा आए में बोली गो हमारी सपनर दादा आए में बोली কি মুই মাখিছে তোর বুঝেছে মনি মাখিছে তোর বুঝেছে মনি খুঁজিছে মনি নিনির দাদা আইনে বলি গো নিনির দাদা আইনে বলি নিনির দাদা আইনে বলি নিনির দাদা আইনে বলি আগো গগস্টরে তুমি রহুছ ঘর কথা নাই জানুছ ঘরের কথা নাই জানুছ কি গগস্টরে তুমি রহুছ ঘরের কথা নাই জানুছ কি মোর গুটা দর পন পড়িছে খালি দাদার পণ পড়িছে খালি নীলির দাদা আইনে বলি নীলির দাদা আইনে বলি নীলির দাদা আইনে বলি নীলির দাদা আইনে তোমার দাদা আসিছেন বলে তোমার দাদা তো পানির ভিতরে ফেপল ফেপল কুশের ভিতরে অগি অগি গো মাটির ভিতরে রেংঠা রেংঠা, কানর ভিতরে পোল তাসার ভিতরে জকর মানের ভিতরে তো রঙ্গটা তোম- মামুই দলি দলি ছাড়বো তুই শোনা বলতো যে মোর দাদাকে রঙ্গটা বিজয়টা বলছে মোর বহু যে মোর বহুকে থানা ধরে দিয়েছে মোর দাদা তুই ঠেকা ঝাড়বানে বলতো তোমার দাদা মতে বাহাই করছে মানে বাহা হলা দিন ঠানছে মানে গষ্টতি ঘর গাড়িছে তোমার দাদা কাহার অভিশাপরে নপুংসক হেলে আর এতে সুন্দর স্ত্রীকে সে মানে ছাড়ি করে বাহারে বাহারে ভটা ভটা বলুছন সে কথা যদি মতে কহবে বলে ঘরকে ঢুকামে হেনতা বলি করে পচরা যাও আগা দাদা ও কাহার অভিযান করে তিন ফুলকালু রঙ হেলু বিজু হলু কুকরা হেজু হেলু এই কথা বুঝে কর কইলে মোর বউতে তো ঘরকে ঢুকাবে পড়ি বেলে কথাবার্তা খবর করবা নাম হনুমন্ত অঞ্জন সুত ঈশ্বর অংশরু হেরি মোজাত
ଈଶ୍ୱରରେ ତରୁ ହେଲ ଗଜାତ पर सीता देवी कुल भोज करिबारे नाम मोर चंद्र सेनालो राधिके जगते रहुची सिना ନାମ ହନୁମନ୍ତ ଅଞ୍ଜନା ସୁତ सुत ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରୁ ହେଲି ମୁଁ ଜାତ जात ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରେତର ହିଁ ଜାତ हाँ କହିଲେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଲି କଲି। ଚାରି ଯୁଗ ବ୍ରତ ପଡୁଛି अच्छा ଏ ଚାରିଟା ଯୁଗରେ ତମେ କାହାଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲ हाय हो ତମର ନାଁଟା କାଣା ଥିଲା ହଁ। ସେ ସମୟରେ ମୋର ନାଁଟା କାଣା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା। ସେ କଥା ମତେ ବୁଝେଇ କରି बोले कथा कहबार पड़बा আমার দুই লোকটা বি ए भूली गलु रे सजनी भूली गलु रे ए सत्य त्रेतया द्वापर भूली गलु रे ए सत्य जुग मनु ऋषि राधे को तप करू दिली बसी আর তুমি নীলসিনী মতে সাপ্য দেল রে তুমি নীলসিনী মতে সাপ্য দেল রে এ ভুলি গলু রে সজনী ভুলি গলু রে সত্য যুগে তুমি ছিল মনু ঋষি মনু ঋষি আর মুই ଥିଲି নীলসিনী তুমি ছিল নীলসিনী বাবু নিজে আমি সব দেহ পুনি পত্র ছন এই পত্র সেতি লাগে রে বাবু নারী কো ন জীব পারাতে পিটিবা চুতালে ফাটিবা পর্যন্ত বাউন্ডারি বহরা জাতি গোটে পারে গোটে তোমার দাদা ଏ ହେଟା ରଙ୍ଗ ବେଲା କେ ଖିଚଡି ହଉଛ ଚିଡି ଲାଗୁଛି ରଙ୍ଗ ବେଲା କେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ରଙ୍ଗ ଲୋକ ରଙ୍ଗ ବେଲା କେ ଶରମ ଲାଗୁଛି ନା গো না রে ননি তুই নাই দেখাবার ভেল ইয়ারা টিকে দেখি দেখ বাম্পা মেটা মাহালি আছে মেছা ଥିଲେ କାଇଁ করব হ্যাঁ সত্য যুগে সিনা মনু ঋষি ছিল আচ্ছা কিন্তু ত্রেতয়া যুগের কথা তো বেলে এই কথা বি খবর পড়বা লেখা अत्र तैयार हनुमान तुम नाम सीता धरा तैयार हनुमान तुम नाम सीता जानो रामचंद्र रामचंद्र सापे न कुंस कहेली रे भूली गलु रे सजनी भूली गलु रे भूली गलु रे सजनी सत्य तैयार कहानी ত্রেতয়া যুগরে তোমার দাদা ଥିଲେ হনুমান হনুমান আর মুই ଥିଲି সীতা सीता রামচন্দ্র সাপেরে তোমার দাদা নপুংসক हाँ তোমার দাদা যদি রামচন্দ্র সাপেরে নপুংসক হেলে বলে সে ত্রেতয়া যুগর সীতা দ্বাপর যুগে রাধা বলি মতে কেনতা জানি পায় अच्छा সে কথা টিকে মতে বুঝে করে बेले এই কথা বি খবর পড়বা হ্যাঁ। ए द्वापर रे चंद्रसेना तुम नाम राधा सेना হায় হায় द्वापर रे चंद्रसेना तुम नाम राधा सेना দেখা सुन सुन गो राधा जुवती चारि जुग जन्म रीति राधि गेलो चारि जुग जन्म रीति चारि जुग जन्म रीति राधि गेलो चारि जुग जन्म रीति एकदम में देखा चाहती तमने अथा दम में लुहुट पूछे तमने कथा पिला के तो करू इनका तुई मोर पहला प्यार राधि गेलो तुई मोर पहला प्यार तुई मोर पहला प्यार राधि गेलो तुई मोर पहला प्यार
ତମେ ଧାଙ୍ଗିରି ହଉଛ ଯେ ଚମକି ଯାଉଛ ନାଇଁ ନ ए मा ପିଲାମାନେ କାଇଁ ବୋଲବେ ଚମକୁଛି ए मा आगो नहीं चमको थी झुरमुराला कुकुरा बारी थिला जेते बेले चमकोबा वैक्सीन दउछे केबेल चमके बसुछे যে এটা মোর ঘরওয়ালা নেই ছিল বনে মুই না হো তমে যদি মোর ঘরওয়ালা আয় হ্যাঁ তমে তো গৌড় পিলা বলে আচ্ছা গৌড় মানে কেতে প্রকার গৌড় আছেন জানিছ কেতে প্রকার গৌড় আছে বলছো ছ কুয়ার গৌড় কে ন কুয়ার মগধা ছকুয়ের গৌড় গৌড় নকুয়ের মগধা তমে কেন গৌড় আছিস আমি নন্দগৌড় আসিছু তমে যদি নন্দগৌড় পিলা আয় হ্যাঁ এই বাড়ি গুটে কাজ ধরে করে আসিস আমার তো বুড়া লোক জঙ্গলে পাহাড়ে বলবার লোক গাত আমার তোরাবার লোক রাত বেকালে বলি বাড়ি করে ধরে দিছু धरी दी হ্যাঁ गोल लोग बड़ी धरी दी छन गो বুড়া লোক বলে ধরি হ্যাঁ কলা ধলা রং কাজ মারিছ আচ্ছা তিন দেবী দেবতা সবই হয় হো কেতে ছান্দে খেলিছ আচ্ছা কাইতে তাকে কাটি করে আনিতে হ্যাঁ কেতে লম্বা তোমার বাড়ি কে রাখিতে আচ্ছা সব বুঝেই করে কহবা বলে বিশ্বাস কর বেলে কথাবার্তা খবর পড়বা আরে চন্দ্রসেনা বলে শুনো শুনো আগো সহি আরে কেন্দু বাড়ি বৃক্ষ কথা দেউছি বুঝাই এ রণ কদম বৃক্ষ থিলাটি তাহি আরে তাহি কেন্দু বাড়ি থিলা রে সহি আরে নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି আরে গোপালে গণদেব কাটি আনিলে শ্রী সমলাই দেবতা সেবিলে 32 চাঁদ খেলিলে সে গোপালে ধুব আরাধনা দেলে কদম্ব বৃক্ষ থিলাটি তহি তহি কেন্দু বাড়ি থিলা রে সহি নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି গোপালে গড়ে তাকু কাটি কাটি আনিলে যে কাইতে কাটি আনিলে কাঁতে কাটিছিলে বলছো শঙ্খ মলমল পথরে বাড়ি কাটিছিনো আর গোপাল ব্রাহ্মণ ধরিছিল শঙ্খ মনে মনে পথর পথরে কেতে লম্বা করে করে কাটি কেতে লম্বা ছিল বলছো আঙ্গুল আঙ্গুল করে 90 আঙ্গুল ছিল 90 আঙ্গুলের বাড়ি 90 আঙ্গুল বলে কেতেটা গণ্ঠি পড়িছে কেতটা গন্ঠি লাগিছিল 9টা গন্ঠি লাগিছিল 9টা গণ্ঠি হ্যাঁ আচ্ছা এই কলা ধলা রং মানে মারিছ বিরঙ্গিন মানে কলা ধলা কলা হচ্ছে কৃষ্ণ ধলা হচ্ছে রাধা রাধা কৃষ্ণ বাড়িতে রাধা কৃষ্ণ আছে সত্যি কাই সব আগই চন্দ্র সেনা বচনে রাধিকা চালি গলে চালি গলে জলানি তাঙ্ক আগে সমর্পিলে মা সমর্পিলে গষ্টকু জীবনাথ হইব উছুরা নাথ মোর শুনুনি তোমার বহুত দিন পরে আজ আসিছন দুহে মিশি করে খুঁয়ে দেবা হ্যাঁ दोहे में सी करे खोई दियो দুহে মিশি মাইলা মাঙ্গুর একলা খালু ঝলকে ते एकला खेबो जोल के কেতে বলে গো জামুস এলেনি চলা খুঁয়ে দেবা ই মা আসিছ মুই গড় পাইন কি পিনা দরি করি হো নাথ মোর কাহা ছাই করি সোনা মোর কাহা ছাই করি आजिर खाना केनता होचे बाबू स्वाद लागुছে বাবু स्वाद लागुती भाजी आगो आजी टमी रांधी
एमती कर देले बाबा मैं लौट जानी झाड़ती ना आलू बैगन पातल घंटा को काटी छम चुटको चुटा काटी छम चुटको चुटा करिया छक कदली भजा गो खाउथिले लागछे मजा खाउथिले लागछे मजा चलिया चलिया हिचे कहिगो हे माँ जे बुढ़ा के एक काम करो चौल दोने खोए दियो आरु हे गोड़े पेन पिए दियो आरु गैस ना 10 मिनट बसे दबो काना है पेट भीतर तो भात ही जीवन रे अरे कहाँ झट करियो न तो फटरी चाला झकरी केते सेवा करू मोरा बुहन लग रहा मगर जाए नहीं लगवा ऊ टेंशन में नहीं लगवा मगली मते आए छाड़ी दे तानी लागवा ना मगर जान लागु छे काना कहमी बाबू जाओ रे लगवा हेले ना नहीं हेले मगर दबा तो दल मगर उठे उठा दिया बनी क्या बाबा सती सर भाई खाई ये नहीं दादा जेंता आसु थिबो काम का जदी हंते जदी लगी जीवा हां बोले मैसेज करो मैं पले सती